Una pa lang eh. Oh, uy, sa mukha. Batay! Hello! 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 Ang ino mo, Jordan Garson. Tumila ba? Putang ino mo. Ay! So guys, di tayo kami ni Kuya. Ya, anong pangalan mo ya? Jake, ya. Jake? Bakit gusto mo kalaban si Basatan niya? Sarap? Ganda ito. Ano masabi mo yata niya? Yan, like, tama sa kanya niya. Dudukutin makanya niya, dalawa. Ano, naka-gold bar. Sa kanila pre, ano masasabi mo sa kanila pre? Mayabang kayo ah. Game na. Kan. Ano bahala pre? One zero! Pensa pre! Pensa! Patay! Hop, 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 hop! Una pa lang eh. Hindi nga lang. Awat, awat, awat. Dami awat. Ay, wala. Ay, yan. Relax, relax. Relax lang, pre. 1-0 pa lang. Relax lang. Pre, ano mo? Uwi na agad, pre. Pre, bawi! Pre! Pre! Undefeated champion lang sa nana, pre. Papatalo? 1-0 lang ha, 1-0 lang, pre. 1-0. Ton. All one! All one! Bakit yun? Oh, pensa, pre! Depensa mo! Hindi marunong. Oh, uy, sa mukha. Batay! Hello! 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 Kaya pala pala. Hoy! Alto! 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 Nice one by! Time out! Panis, Alto na pre! Ano ba? Di ko lang. Alto lang pre! Wala nang yabangan. May yabang ka. Ano masasabi mo niya? Sana all, mga gold. Rebound! Grabe! Time out daw dun! Patay! Pensa! Bang bang! Rebound! Rebound pre! Labas mo. Pero depensa pre. Hindi lang ikaw titigil. Depensa ka pre. Pensa! Not! Bang! On 3! Depensa! Depensa si pre! Tumira rin! Rebound! Patay ka na po! Depensa lang! Oy! 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 Kabiling ka! Kabiling wala! Ay! Tawat! Huwag mo uwangan! Pre, relax! Sabog na yung mata mo! Time out! Pre! Bang! 4-3! On lang! Rebound! Rebound! Bang! Pizza! Labas! Labas lang, labas lang. Labas lang. Nakascore ka eh. Labas nga, hindi pa pre. Palis dyan mga bata, tama kayo. Note mga bata. O lang ha. Rebound pre! Oh. Foul. Wala yung 3. Oops! No, kami namin tinulak mo ako. Ano mo pa?
Bay! Bay! Pag tumawag siya ng foul, bigay mo. Kasi pag ikaw tumatawag, binibigay niya. Bigay mo, pre. Lamang ka naman isa eh. 5-4 lang. Pag tumawag foul, bigay. Benza! Sablay, bay! Kuhain mo na! Oh, bobo! Rebound, pre! Oh! Ang ino mo, Jordan Clarkson. Pumila ba? Ang ino mo. Ay! Pre, relax. Lawan lang eh. Ay, wala yan! Pa! Ang ino mo, sinipa. Bukal mo. All lang, pre. All lang eh. Binibigyan mo ng chance makashoot yung kalaban, di ka dumidepensa eh. Sayang yung lamang mo, pre. Lamang! Sayang lamang mo, pinagbibigyan mo ng tumir depensa. Pag sumablay ka depensa. All lang, all. All 6. Bang! Oh, lamang kayo sa pre, lamang kayo sa 7-6. Hop, hop. Bang! Oh, ano dinilaan? Ano dinilaan? Bang, bang! Hindi pa matalo yan, boy! Time out! Ano? Uwi na, ha? Uwi na. Surrender na po. Tubig, tubig. May variation. Ano mo, natulala siya, guys, oh. Lamang kayo sa pre. Lamang kayo sa pre. Alagaan mo yung lamang mo, pre. Pag sumabli ka, depensa agad. Pre, 8-7, pre, ha? Depensa, lamang. Wala na, ano? 8-7, 8-7. 7? Oo. 7, pre, 8-7. Sa kanya mo na, nakascore ka. 8-7. Depensa, pre. Bang! Hoy! Bigay pre, bigay pre. Lamang kaisa, lamang kaisa. Lamang kaisa, pre. 8-7 lang, 8-7. Lamang ka, pre, lamang kaisa, pre. Lamang ka. Naman kayo isa? Sana all, di alam. Pensa, pre. Anis nilang. Ayun na po. Pensa! Grabe ba yun? Grabe ba yun? Lay! Bawi depensa, pre! Depensa, pre! Walang pre, panglamang yan, panglamang. Depensa! All 7 lang! Uy! Despas! Ito, yari. Talo, papa. Galamay pre, bangkay mo. Oh, dumila pa. Rebound! Ayun na, pre! Jakamer! Scatter! Ultimate! Bang, bang! Rebound! Pala! Tagan! Rebound! Rebound! Tabi! Bang! Bang! Ano po din? Ulo! Napunta! Wala! Gago, pre! Napunta, pre! Ayos! Ang galing mo nun! Pre, di si Boy Banat yan! Di si Boy Banat yan! Ito parang rule coach yan, pre, oh. Pre, last ka na! Lupit nun! Bagong moves! Ano, pre, luya yata, galaw! Nangyari, pre? Okay ka lang? Ayun lang. Okay lang? Bukol. Saan? Sabi mo, huwag mo yung kampiyan. Di ako kumpi sa'yo. Sa'yo ako, pre. Takin mo. Sir! Naman ka, pre. Napasok! Last ka na. Pag napasok mo, isa pa. Pero, bakit? Ito ba ba apekto sa kalaban? Basta naman eh. Dapat dinentosa rin mata mo eh.
ginamit na yung Carol ah. Rebound! Oh. Boom! Benzo! All warning pa. Rebound! Olas. All warning lang, all warning. All warning lang, pre. Olas. Depensa kasi, pre. Grabe. Ang silog. Bang, 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 putang. Sayang. Iyak na naman to. Time out. Galit siya, guys. Oh. Di ka kasi dumidepensa, pre. Pinipili mong tumayo sa taas kaysa umabol ka ng depensa. Depensa mo, pre. Wala kang depensa, pre. Last warning, pag na-shoot mo, last ka din. Kaya dumipensa ka, tinan mo, tumitira siya sa ilalim, nakaganto tayo ka lang. Paano makashoot? Wala kang depensa, shoot lang. Depensa, pre. Importante depensa mo. Sandaya pa. Bayan, oh. Relax, relax. Larong pogi lang. Ano ka? Relax, relax. Relax. Last warning nga, pre. Pag na-shoot mo, last ka din. Last na siya. Warning ka. Depensa ka. Olas! Olas, pre! Oh, surrender. Ayaw na, pre. Ayaw na niyatan. Tabla. Ayaw magpatalo. Tabla na. Tabla na, pre. Tabla. Ino, pwede pala yun. Tabla. Oh, sige, tabla na. Yeah. Hindi pwede yun, pre. Surrender yun eh, sa kalaban. Matang, ayaw mo po court natin yan kung surrender ka? Olas, pre. Di ba sumasablay naman siya eh? Last olas, pares kayo last. Kung sino makashoot panalo, kaya dumipensa ka, pre. Depensa mo importante, pre. Olas. Pre, depensa. Olas, pre, depensa. Olas, pre, depensa. Bilis. Tingin mo. Diwata. Oh. Talo! Talo si Alan, guys. Bakit? Bakit? Normal. Sabi mo sa laban niya ni... Tama niya. Kapit siya hinga niya sa puwet. Hinga niya. Carol, gagamit ko sa kanya si Carol. Siapa ako? Ha? Pasipa ako! Tatanungin ko kung gusto ba? Desin mo! Pang takot! Ha? Bansi ka nga pero mag-promise ka na laro lang, pre. Oo. Oh, sige, laro lang. Patay! Uy! Rebound! All one! Walay! Hey! Uy!